هبانو دو جارتنش کرده بازی در خانه در روزابا یعنی ازدی نکنه بجی کردستان بجی کردستان لنگلی شنگار لنگلی و کردستان ها بیا انرژیا سن مسافرانی کردستان Kıbrıs Kurdistan Kıbrıs Kurdistan
GPG بيجي HPG لنگلی به کردستان لنگلی به کردستان لنگلی به شنگال لنگلی به شنگال فوقی کردستان فوقی کردستان ستوب مساقان ای کردستان ستوب مساقان ای کردستان لنگلی به کردستان لنگلی به کردستان حال لنگلی به کردستان حال بیاره ازدیا بیاره ازدیا لنگلی به کردستان لنگلی به کردستان لنگلی به کردستان بیشی کردستان بیشی پشمرگه لنگلی به کردستان لنگلی به کردستان لنگلی به کردستان Beji, Kurdistan, Beji, yeki diye kurda. لنگلی به کردستان
für den internationalen Solidarität. Für den internationalen Solidarität. Terrorist er ISIS! Rejim Kurdistan! Rejim Kurdistan! Rejim Kurdistan! Rejim Kurdistan! Internationale Solidarität! Rejim Kurdistan! Vámonos a los seminarios. Kammerater, hallo! Mine damer og herrer, venner og bekendte, meget velkommen til en utrolig vigtig demonstration. Jeg ved godt, at hele verden er i oprør. Der er problemer i Syrien, der er problemer i Gaza, der er problemer i Ukraine. Men for os er et af de største problemer, også hvis vi sammenligner med de andre kampe, det er kampene i Kurdistan, kampene imod de religiøse fanatikere og kampen for demokrati, menneskerettigheder og ytringsfrihed. Og det er det, vi er her for.
Vi skal holde 1 minut stilhed af hensyn til både vores dræbte kammerater, kvinder og børn, og af hensyn til de peshmergaer og guerillaer, som kæmper i bjergene. أي رقيب هر ما وقومي كردمان نيشكن دانري توبي زمن نيشكن دانري توبي زمن كسنا لكل مردوة كسنا لكل مردوة كل زندوة زندوة قد نانبي آلا كمان زندوة قد نانبي آلا كمان مرولي ميديا وكي خسروين دين من ايمان هر كردستان دين من ايمان كل كردستان كسنا لكل مردوة كسنا لكل مردوة كل زندوة زندوة قد نانبي آلا كمان زندوة قد نانبي آلا كمان مرولي ميديا وكي خسروين من هر کردستان دین من ایمان هر کردستان کس نل کرد مردوه کس نل کرد مردوه کرد زندوه زندوه قد نانبه آلا کمان زندوه قد نانبه آلا کمان